مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار نی برگاہ وچ عقیدت نا نذرانہ پیش کیتا گیا، سب نو اپنی برگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ پاک پروردگار اس نے تو فعل اس سارے نے صغیرہ کبیرہ گناہوں نو معاف فرما، اس سارے نا خاتمہ بالخیر فرما، سب نی نیک جائز دلی حاجتاں نو پورا فرما، بیمارن شفائی کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جس دوست اپنے بھائی نی شفا واسطے دعا نہ کھا، پروردگار عالم اس نو شفائی کامل عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم بے اولادن اولاد صالح عطا فرما، تنگ دستی نو دور فرما، جڑے کردہ تھل دبن کردہ تو خلاصی عطا فرما۔ پروردگار عالم پاکستان میں لوگوں نے جانور بیمارن مر رہن، پاک پروردگار سب نے مال نو محفوظ فرما، اس بیماری تو نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم تیری بے زبان مخلوق پاک پروردگار تو آپ رحم و کرم فرما، اگر کوئی آزمائش ہے اس تو محفوظ و معمون فرما، اگر کوئی عذاب ہے پاک پروردگار ساڑھے گناہوں نو معاف فرما۔ پروردگار عالم عالم اسلام نی خیر فرما، امت مسلمہ نی مغفرت فرما، امت مسلمہ نی اصلاح فرما، امت مسلمہ نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، امت مسلمہ نو عظمت رفتہ عطا فرما، امت مسلمہ نو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار عالم ملک پاکستان نی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات و خدشات تو محفوظ و معمون فرما، نیک صالح دانشمند حکمران عطا فرما۔ پروردگار عالم تو آزادی نی نعمت عطا فرمائی، اس مہینے وچ عطا فرمائی، پاک پروردگار اساں اس نعمت نی قدر کرنے توفیق عطا فرما۔ جس مقصد واسطے اے جد و جہد کی گئی، پروردگار عالم اس مقصد نو پہچاننے نی توفیق عطا فرما، اس مقصد نو پورا کرنے نی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار اس ساری بستی تے خاص رحم و کرم فرما، اس وچ وسن والے لوگاں دی خیر فرما، سب نی جان مال عزت آبرو اولاد نی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم سید اویس عباس شاہ صاحب نے چھوٹے بھائی اور جتنے اس بستی نے لوگ اس دنیا تو رخصت ہو گئے ایمان نی حالت، پروردگار عالم سب نی بخشش فرما، سب نی درجات بلندی عطا فرما، سب نی اخروی مزدن و آسان فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت عظمی نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس ناوز کوثر انجام پلا، جنت چال ورف مقام عطا فرما، جنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوس عطا فرما۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک و حب من یحبک، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المنورہ، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ودعاء لا یسمع، اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا علی تلاوت القرآن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔